isa dito mga madam. This one is Maison Derola. 1,000 pesos na lang siya. Hoodie yan. From Pulkate. Pulkate. Best fit to 2XL. Mamaya, Jenny, magbasa ka ha. Ha? Sila, Zoe, tsaka si lang na mag-ayos dito. Ayan mga madam, Maison Derola hoodie. 1,000 na lang siya. Nag-iisa na lang to. Ay, meron pa? O dalawa? Hoodie yan? O mine, hoodie gray na lang po. 1,000 mga madam. Mine, hoodie gray. Maison Derola mga madam. Bestseller po ito ngayon sa Thailand. Sorry na, isa lang yung leafy. Gusto nyo ba yung paggawa ko ulit? Ayan, best fit 2XL. Unisex to, pwede sa lalaki to mga madam. Siguro sa large. Large na lalaki. And mine, hoodie gray for 1,000 pesos po. Maison Derola siya. Anong klaseng pants from FM Joy? Meron ako dito BT pero 2 peraso lang. Wait lang. Ayan, mine, hoodie gray mga madam. Meron ako 2 peraso for 1,000 pesos. Meron mga be. Hoodie gray for Ma'am Maria. For Ma'am Maria and for Ma'am Lovely Girlies. Thank you so much po. Okay, next time. Pantalon daw.